بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج دے اس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اللہ پاک دے فضل نال اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور اپنے مخلص یاراں ویراں بھراواں دی دعا نال طہارت دے عنوان دے اور طہارت اندر کیونکہ جڑا سب تو پہلا سبق اسلام دا او طہارت دے سب تو پہلا سبق ہر محدث نے ہر امام نے اپنی حدیث دی ابتدا طہارت تو کی ایسے کئی مسائل جنہ دا بعض بندیاں نو 80 سالاں دا بابا انہوں پتہ ہی کوئی نہیں بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اج دے اس خطبہ جمعہ نو سماعت کرنے بغیر حسن تو وچ بعد بندے ہس دے بھی رہنے مولوی خورے تعریف کرن لگ گیا بہرحال ہو سکے نا دل و دماغ دیاں تختیاں تے نال نال لکھ دے جائیں نا اے ہر کار دے لو ہر کار اندر اس مسائل دی لو ہر مرد عورت
ہر بڑھے جوان بچے نو انہاں مسئلیاں دی ضرورت ہے۔ میں بڑی محنت دے نال تواڈے واسطے کچھ قیمتی گلاں چن کے لے آیا۔ طہارت وچوں ایک چیز بیان کراں گا، جسم دا پاک ہونا یہ بھی طہارت ہے۔ نمبر 2 کپڑے دا پاک ہونا یہ بھی طہارت ہے۔ جگہ دا پاک صاف اور پاک رہنا کرنا یہ بھی طہارت ہے۔ ایک نبی علیہ السلام کو صحابی آیا، اندے وال اڈے اڈے سے، اڈے اڈے جا وال اندے جنڈے اڈے کٹا ویا۔ بعض بندیاں دے نا وال ایویں انہاں کولوں 3 مانو بو آندی۔ اے پتہ بھی وال رکھنے نے سنبھالن دا پتہ ہی نہیں ہوندا۔ ایں کٹے نال بھرے جواں پئیاں، جرا بندہ کول بیٹھا جرا وہ پریشان بیٹھا، اٹھے مغروں لوے جان چھٹے۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے آج اڈے اڈے وال نے نا، تیرے وال اڈے اڈے کٹا ہوئے، اے شیطانی عمل۔ جا جا کے آپ دے والاں نوں سنوار کیا۔ اس کر کے نا طہارت دے بڑے مسائل نے، انہاں وچوں ایک چیز دا میں ذکر کرنا چاہنا، توجہ میرے والے، صرف ایک چیز دا کہ بیت الخلا بابیاں نو سمجھ آوے دسن لگا لیٹرین، سارے نو سمجھ آوے واش روم، اور دوسری بولی جی بابیاں نو ہور سمجھ آ جائے ستنجا کیویں کرنا ہے، اندہ طریقے کار کیے سونے نبی نے کڑے کڑے کماں تو منع فرمایا ہے۔ ستنجا کرن لگیاں کڑے کڑے کماں دا خیال کرن لگے۔ کبھی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دھیان میرے والے کر لو، توجہ سارے میرے والے۔ اللہ نو طہارت پاکیزگی بڑی پسند۔ اللہ میرا یاد آیا رانا ظفر صاحب رحمت اللہ علیہ، پہلی صاحب جب ہے کہ جمعہ پڑھتا سی میرا یار، پہلی صاحب انہوں جگہ خالی، انشاءاللہ قیامت تک اس میرے یار رانا ظفر صاحب دی جگہ دے فرشتہ بہ کے جمعہ پڑھے۔ یہ حدیث پاک قیامت تک ان دی جگہ دے بہ کے نا فرشتہ جمعہ پڑھے۔ اللہ ان دی قبر ٹھنڈی فرما، مرد مجاہد ایک دن بھی ایسا نہیں میں سنیا اس میرے یار نے میرے خلاف کتے غلط سنی بھی ہو۔ یہ میرے کو پکی رپورٹ ہے، آج یار پھر میں کیوں نہ آدھے یار واسطے دعا کریں، اور جننے بیمار نے اللہ شفا دے چھڑے۔ حاجی یونس صاحب ممبر دے بیٹھے ہیں، دوروں اشارہ کر دے پیسے میں میرے واسطے دعا کرنا، توڑے سامنے بیٹھے نے کرسی، انہاں واسطے بھی دلوں دعا منگو، اللہ مکمل شفا دے چھڑے۔ الہ آباد ایک عظیم شخصیت نے استاد محترم قاری محمد صدیق اسد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کافی بیمار نے ہسپتال دے داخل نے، اللہ انہوں نے بھی شفا دے۔ سارے واسطے یاد دعا کریا کرو، پتہ نہیں کل نو اپنے تے ٹائم کے جا آ جا رہے ہیں، آج کرانگے کل نو دعا کی دی جائے گی، آج ہو سکتا ہے اگلے جمعے اسی نہ ہوئی، آج اسی دعا کرانگے کل ساڑھے واسطے کی دی جائے گی۔ قرآن کی یاد ہے اللہ پاک فرماندے نے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ آندا میں جانا تسی اپنے آپ نو پاک رکھو،
ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਸੁਣ ਲੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਜੁਮੇ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤਹਾਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद दरूद पाक छाल आए ने सारियां पढ़ने प्यार नाल। अल्लाह साडे ते दरूद दी बरकत नाल ही अल्लाह साडे ते राज़ी हो जाए। पढ़ लो जनाब मुहम्मद। या अल्लाह जरा दरूद पाक बार बार पढ़े ना, अल्लाह ओनू किसी शय दी भी कमी ना दे। फिर कह छड्डो आमीन। ये ते तुहानू पता है ना, हुण तक सुनदे आ रहे हो, लिखिया भी तुसां थां थां दे, ये पढ़िया है। हर बंदे ने दुकान दे अंदर स्टीकर ला के लड़का देते ने, उत्ते लिखिए कि नमाज जन्नत की। बोलो हाँ भला की लिखिया होंदा है? नमाज जन्नत की कुंजी है ना। हर बंदे ने लिख के ला दीता है। ओए शाम कोटिया इरदा गिरतवान आलिया, हुण कोई मेरा फरान नेकी सवाब दी नियत ये भी चार्ट लिख के दुकान दे, कल जाके तुसी लाजमी ला देना। केड़ा लाना है? ये ते थां थां ते लिखे है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। हुण सोने नबी ने की आखिए, सरकार आखिए तहारत तहारत। इधर देखो, सरकार आखिए ए तहारत, सोने नबी आखिए ए मैं नहीं आखिया, सरकार आखिए तहारत नमाज दी कुंजी है। कहो सुभान अल्लाह। ये ते तुसे मसला सुने आए ना कि नमाज जन्नत की कुंजी, पर तहारत ऐ पाकीज़गी पाकी। ये सोने नबी आखिया नमाज दी कुंजी। इधर अखां चौक मेरे वाले दूसरी नबी पाक दी हदीस पाक ये सुनान लगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी पाक दा फरमाने। सरकार आखिए हदीस ते रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब्दुल्ला कौन है? इनके बाप दा नाम उमर है। आप भी सहाबी है ना, इनका बाबा उमर भी सहाबी है। बाप बेटा नबी पाक दे सहाबी ने। ते हदीस भी मुस्लिम दी है ना। कहन लगे सरकार ने फरमाया मैं नबी पाक को सुने और शाम कोटियां मसले सुन ले ध्यान नाल। आंदे ने मैं नबी पाक को सुने जिंदी सरकार आके सोने नबी आके जिंदी तहारत सही नहीं, उस बंदे दी नमाज कोई नहीं। जिंदी तहारत सही नहीं, सरकार आख्या उनकी नमाज कोई नहीं। और जनता च जान वास्ते कुंजियां ते लिख के लाई फिरने कि नमाज जन्नत दी कुंजी है, पर सरकार आख्या जिंदी तहारत नहीं ना, उनकी सरकार आख्या नमाज कोई नहीं। इस करके अपनी पाकीज़गी दा भी ख्याल कर लो। आगे हदीसां सुना सुना के नबी पाक दियां अज तेरे सीने ठार दे जावां जे अखां मेरे वाले कर लें। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद और दरूद पाक सारे पढ़ लो, उच्ची पढ़ लो। जनाब मुहम्मद सोने नबी आखिया ना कबर दे अंदर कबर दा मामला बड़ा औखा है। ये दुआ मंगिया करना अल्लाह कबर दी सख्ती कोलों महफूज फरमा लें। एक बार सारे उच्ची
اچھی آمین کہہ چھڑو اے تبرانی دی روایت نا اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے عبداللہ بن عباس کون ادھر ویکھنا میرے بلے نا ایک دن قرآن پاؤ پڑھ رہے سن این پڑھتے سہتے پہنچے وجات سکرت الموت بالحق وجات سکرت الموت بالحق اے سیتنو اینا پڑھیا اے سیتنو اینا پڑھیا عبداللہ بن عباس دیا نظرائیں کمزور ہو جاندیا نے نظر کمزور ہوگی نا اس ایتنو بار بار پڑھیا تیرو پہ اینا روئے کہ نظری کمزور پہ گی وجات سکرت الموت بالحق اے جڑا روندہ پیانا اے نبی دا صحابی اے کلا صحابی نہیں نالے سکے چاچے دا بیٹے اے میرے پاک محمد دی خاندان جو اے کلا خاندان جو نہیں اے نالے مفسر قرآن اے کلا مفسر قرآن حضرت جی اکھاں چوک میرے والے اے نالے میرے پاک محمد سرکار دا شگرد خاص بھی لیکن اینا قبر کلون ڈر دا بھی اینا روئے کی اکھاں گوا بیٹھے اے حدیث دے راوی تبرانی دی روایت حضرت جی سن لو حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دارم سرکار آکھیا قیامت آلے دن ادھر اکھاں چوک میرے والے عبداللہ بن عباس کہن لگے آندھنے نبی پاکلوں میں آپ سنے سرکار آکھیا قبر دی اندر اے قبر دی اندر جنوں ثابتوں زیادہ جتیاں وجنیاں نے ساڑی بولی جی اے قبر جے جنوں ثابتوں زیادہ ڈانگاں پہن گیاں اے قبر جے جنوں ثابتوں زیادہ لتر پہن گے اے قبر اندر جنوں ثابتوں زیادہ سرکار آکھی عذاب دیتا جائے گا او کون ہون گے در تک میرے والے سرکار آکھیا جناب دی باقی پلیدی دا خیال نہ کیتا ہوئے جنہیں آپ دی پاکی پلیدی دا خیال نہیں کیتا جتھے بیٹھا ہے نا واٹ بننے دیو تھے مترن بے گئے چھٹاں بشابیاں ہوتے پائی جاندے جتھے تھان لبی ہوتے ہی بے گئے کئی بندے واش روم جے جا کے وینا بین لگیاں تیان نہیں کر دے چھٹاں واش روم جو بھی آپ دے اوپر پا بیندے نے اوہ میں نہیں آکھیا سونے نبی آکھے جنہیں پاکی پلیدی دا خیال نہ کیتا نا اپنے بشابیاں چھٹاں آپ دے اوپر پائیاں سرکار آکھیا قبر جے ثابتوں زیادہ عذاب انہوں نے اوہ دعا کریا کرنا اللہ قبر دی سختی کولوں محفوظ فرما لیں ایک وراں اچھی آمین کہہ چھڑو سانوں تے کدی قبرستان جا کے بھی نا سانو رومن نہیں آیا اللہ والے نا اینا قبر نو یاد کر کے اینا رویا کر دے سی کتھے یاد آئے عمر بن عبدالعزیز سب کہو رحمت اللہ علیہ سارے بولو رحمت اللہ علیہ اینا روندے سن سفر کر کے جا رہے پھر راستے دی اندر رات پہ گئی نا ایک دروازہ کھڑکایا اندروں ایک بندہ باہر آندہ کہن لگے اللہ لیا میں تیرے کلے رات گزارنی او بندہ آندہ ہوئے تم کونے کہن لگے بھائی میں عمر بن عبدالعزیز حکمرانا مسلمانہ دا حکمرانا تے میں رات رہنا جانا حضرت جی سن لو اے بندہ کہن لگا حکمران جی میں مسلمان نہیں جے رہنا جے تے رہ لو میں یہودی جے میں مسلمان نہیں تے اگلی گالیاں تھلے میرے بچے لیٹے رہے تے چھات خالی ہے چھات تے لیٹ جاؤ عمر بن عبدالعزیز
छत ते चले गए अद्धी को रात दा टाइम और जिन्हां नूं कबरां याद ने आ उन्हां दी गल सुनाण लगा इन्हां चवलां नूं ते कबरां याद ही कोई नहीं गरीब बेचारे गुरबत दी चक्की च पीसदे पै ने इंशाअल्लाह ए 4 दिन दी जिंदगी ए ते लांगी जानी है अल्लाह दे दरबार च किंदा किंदा हिसाब देंगे उमर बिन अब्दुल अजीज ने छत ते लेटे सन ए यहूदी रात उठे इंदे परनाले विचों ना एवें 1 2 4 कतरे पानी दे डिगे ए यहूदी उतां वेख के आंदा वड्डा मुसलमान बनया फिरदा हुक्मरान बनया फिरदा इनू मुतरन दा नहीं पता इनू कज़ाए हाजत दा नहीं पता कि पेशाब किवें करना ए साडे परनाले च बैठ के मुतरी जांदा इंदा इलाज मैं करके आना ए यहूदी जिस टाइम अपने मकान दी छत ते गया ऐसा मंदर वेखिया यहूदी वेंदा ही रह गया ए यहूदी वेंदा ही रह गया इन्हें जाके वेखिया जिथे परनाला सी ना ओंदे बिल्कुल नाल उमर बिन अब्दुल अजीज सजदे पै के रोंदे पैने इन्ना रोंदे पैने उन्हां दी अखां दा पानी वगदा वगदा कतरे ओ कतरे जमीन ते डिगदे पै ए यहूदी उच्ची बड़ी कहन लगा उमर बिन अब्दुल अजीज ओंदे नाल गल बात कर लई ओंदे नाल गल बात कर लई ते पहला मेरी गल सुन ले एक बार मेरी पहले गल सुन ले उमर बिन अब्दुल अजीज उठे ना सजदे विचों सारा उठाया ए यहूदी आंदा हजरत मैं तुहाडा पानी अखां दा वेख के इन्ना मुतासर होया ए पहले मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह हजरत साहब जिन्हां नूं कब्र दा अज़ाब याद है अपनी पाकी पलीती दा ख्याल कर लो अगे सुन लो नबी पाक दी हदीस पाक अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद एक बारी दरूदे पाक सारे पढ़ लो ना उच्ची पढ़ लो ओए बाहर वाले सारे मेरे भरा उच्ची पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी आख्या ना इधर देखो और मैं नहीं आख्या सरकार आखी है वाशरूम जान लग्या तवज्जो मेरे वाले वाशरूम जान लगे तुहाडी जेब अंदर तुहाडे हाथ अंदर कोई भी ऐसी शै होवे जिंदे उत्ते अल्लाह दा नाम लिखे है जिंदे उत्ते हदीस पाक लिखी है ना जिंदे उत्ते कुरान दी आयत लिखी है ना ओ तुसी शै लैके वाशरूम च नहीं जाना जिंदे उत्ते अल्लाह दा नाम लिखे है अल्लाह दे नाम दा हया करया कर हजरत जी अल्लाह दे नाम दा अल्लाह वाले हया कर दे अल्लाह वाले अल्लाह दे नाम दा हया कर दे मैं नहीं आख्या सरकार आखे सोने नबी आख्या है ना जड़ी शै दे उत्ते अल्लाह दा नाम लिखया होए जड़ी शै उत्ते मेरी हदीस लिखी होए कुरान दी आयत लिखी होए ओ तुसी शै लैके तुहाडी जेब च मसलन एवें समझो ए अज़कार ने सुबह शाम दे अज़कार ए बाद बंदे जेब च अज़कार पाए होंदे ओवें ही भज के वाशरूम च वड़ जांदे कईयां मेरे भरावां ने आपदे मोबाइल दे न कुरान पाक दी आयत दी बैल लाई ओ वाशरूम च बैठे उधर कुरान पाक चलन लग पे अस्तगफिरुल्लाह ता सरकार ने मना फरमाया वाशरूम जान लगे अल्लाह दे नाम दा हया करना अल्लाह दे नाम दा एहतराम करना हजरत साहब अल्लाह दे नाम दा अल्लाह वाले बड़ा हया करदे सी अल्लाह दे नाम दा अल्लाह वाले हया करदे ने ओए वाशरूम जान लगे कोई हजरत साहब ऐसी वैसी जिंदे ते अल्लाह दा नाम लिखिया होए ओनू बाहर रख के वाशरूम च फिर जाना इत्थे भी दलील देन लगा सुन लो सोने नबी पाक दा फरमान सरकार नम सहाबी कहंदे आंदे असी वेखिया कई बार असी सरकार नु वेखे जिस टाइम साडे नबी कज़ाए हाजत वास्ते जांदे ना इधर वेखो मेरे सोने नबी आपदे हाथ विचों अपनी अंगूठी ला के इस्तंजा करदे सी
کئیاں لکھیا ہوندہ جو بڑے ماشاءاللہ محب نے علی پاک دے یا علی مدد لکھیا انگوٹھی تے اویں جا کے استنجا کر شاوائی تیرے ڈب کے مار جائے تو چنگا ہے نا یہ علی پاک دے نا دا حیا کرنا بھی ہے نا لکھیا تو علی پاک دا انگوٹھی تے سونے نبی نے منع فرما دیتا ہے سونا ساڑھا نبی سرکار دی انگوٹھی پاک دینا مور لگی سی مور بڑی سی لکھیا کی سی محمد الرسول اللہ انکار کے سرکار ٹھپا لاندے سی ٹھپا خاتے کوئی خات ہوندہ کوئی پیغام ہوندہ سرکار پہلے خاتاں دے میں پڑھ کے سناؤ صحابہ پڑھ کے سنان دے نبی پاک اس تو بعد آپ دی مہر نبوت خاتے لا دیں دے کہو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا کسے شاید اللہ دانا ہوئی بولو کسے شاید دے اللہ دا نہ ہوئے تے اے جو کاغذ دے میرا مطلب ایک کاغذ دے قرآن دی عید لکھی ہوئے کو اذکار کولنے او جیب جے پانا نبی پاک نے منع فرمایا تے جرے میرے برا موبائلاں وچ لیٹرین جے بے کے موبائل چلان جرے میرے برا واش روم جا کے نا واش روم جا کئی تھاواں دے بار کھڑے بچو آواز آندھی پی ہوندی اندر بے کے حضرت صاحب پتہ نہیں کی ویندے بینے واش روم حضرت صاحب نبی پاک دی ہر گل جے حکمت جے کہو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا جیسا ٹائم استنجا کرنا ہے واش روم کرنا ہے اے گل بڑے دھیان نہ سننے والی نبی پاک نے فرمایا قبلے والے مونی کرنا نبی پاک نے قبلہ پاک والے منہ کر کے بیٹھن تو منع فرما دیتے قبلے والے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا جے کتے باہر ہونا جنگل اوتھے تا خاص کر کے خیال کرنا ہے نا جے کتے باہر ویران ہو وہ جنگل چی ہو وہ اوتھے تا خاص کر کے خیال کرنا ہے خانہ کعبہ نبی پاک حضرت حفصہ دے کرے سنم حفصہ دے کریں سن لوتے آنال تے حدیث دا راویاں دے نکا جا بچے کہہ لگا میں جا کے ویکھیا سرکار چھت تے قضائے حاجت کر رہے سن میں دوروں ویکھیا نبی پاک دا چہرہ پاک شام والے شام والے یعنی قبلے والے سرکار نے منہ کر کے پیشاب نے کیتا قبلے والے پیشاب کرنا ایک کنہ دا کام میں قرآن آندے انہم کالانام بالہم آزالن بعض بندے اللہ دے ڈنگرنے بعض سارے نہیں بعض بندے اللہ دے ڈنگرنے بلکہ اتھی بس نہیں اللہ دے بعض بندے ڈنگرانالوں بھی لنگ چکے نہیں قسمیں کئیاں ویڈیاں پیڑیاں آتا واش روم سے بندہ بیٹھا ہے منٹ بعد وہ نکلے دروازہ نکا ہوئے نا اتو چاہتی مار کے بچ کوئی ہے گئے تو انہیں بھی دروازہ تے باندے نا ٹوٹی جلدی بھی جان بجھ کے اڈیاں چوکے چاہتی بھی مار دے بچ کوئی ہے گئے اے بشرمیاں چھڑ دے حضرت صاحب کوئی شرم و حیاء لیا ہونا نبی پاک نے قبلے والے منہ کر کے پیشاب کرن تو منع فرما دیتا ہے ان احترام خانہ کعبہ دا کہو سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا سن لو دھیان نال گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی ویسے سجے ہاتھ نبی پاک نے فرمایا کدی بھی شرمگاہ دے نال نہیں لانا استنجا کرن لگے ہاں کوئی ایسا مسئلہ بن جائے انسان دا کھپا ہاتھ نہیں ہاتھ کٹے ہے کوئی مجبوری پھر تے الگ بات
لیکن نبی پاک نے ساری عمرہ سرکار نے کدی بھی استنجا کرنے لگیاں سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ نال سرکار نے استنجا نہیں کی. اتنے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. شاوا آگے ایسے بھی ہیں پتہ ہی نہیں صاحب گل دا مسئلہ دا پتہ ہی کوئی نہیں. نبی پاک نے سجے ہاتھ نال پانی پھڑنے سجے ہاتھ نال نبی پاک نے فرمایا میں نہیں آکھیا. نبی پاک سرکار آکھیا کھبے ہاتھ نال ستنجا کرنے کھبے ہاتھ نال سجا ہاتھ لامنا. بار والے بھی بولو بولتے پو سونے نبی آکھئے سجے ہاتھ نال ستنجا نہیں کرنا. حدیث کی لکھی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد حدیث صحیح مسلم بھی سنا رہے ہیں. حدیث دا راوی حضرت ابو قتادہ کہنے لگے مینوں سرکار نے آکھئے ابو قتادہ دس دے لوگانوں کہ نبی پاک نے کھبے ہاتھ نال ستنجا کرن دا حکم دے دیتے ہیں سجے ہاتھ نال ستنجا نہیں کرنا. حضرت جی اگے سن لو تیان نال اگلی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھو درود پاک سارے پڑھ لو بار والے بھی جناب محمد. سونے نبی آکھیں حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار. حدیث بھی مسلم شریف دی اے گل سن لو. نبی پاک نے فرمایا نبی پاک آکھیں لعنت دو بندیاں تے لعنت دے. اللہ میری توبہ ساڈا نبی لعنتاں پیا پاندے اے کتے ویکھنا ساڈے چ تاں کمی نہیں اے کتے کمزوریاں ساڑھے جیتا نہیں جنہ تے ساڑھا نبی لانتاں پیا پاندے. اے ڈاکو بھی نہیں چور بھی نہیں حضرت صاحب اے شرابی بھی نہیں حضرت صاحب اے بدکار بھی نہیں اے سودی کاروبار کرن والے بھی نہیں جنہ تے ساڑھا نبی لانتاں پیا پاندے. اے کون نے اکھاں چوک میرے والے شام کوٹیاں اے کون نے جا ساڑھے نبی دو بندیاں دا نام لے دو گروہاں دا نام لے آ فرمان لگیں انہاں تے لعنتاں نے صحابہ ڈر گئے سونے ایک کنہ دا نام لے رجے ایک کنہ تے لعنتاں پا رجے. حضرت جی سن لو ساڑھے نبی آکھیاں میں اس بندے تے لعنتاں پا رہے ہیں اپنے اس امتی تے لعنتاں پا رہے ہیں سونے اینا غصے چاہ کے کنہ تے لعنتاں پہ باندھیوں. آ فرمان لگے جرا میرا امتی وقت رات ہوتے بے کے پیشاب کر دیندے. راستہ چلدا پیا لوگاں دی آمد و رفت نام اے ڈنگراں وانگوں او کتا بھی رات پر آ کے پیشاب کردا سی. کتا بھی وڈتے پراں جا کے متردا اے. ساڑھا نبی آندہ میں لانتاں پانا اس بندے تے جرا وقت رات ہوتے آکے پیشاب کر دیندے. اندی پلا حکمت کی دسو پلا حکمت کی لبی تسی رات وڈتے جا رہے ان کسے نے اگے جا کے پیشاب کیتا ہوئے چکار کیتا ہوئے تے جنہیں جانا ہے جا گندی نسل دیا ایمیں کہے گا اور تینوں دعاواں دے گا جا گندی ماں دیا گندی نسل دیا تیری ماں نو گندہ آندہ پیا جاؤ بغیرتا جا گندیا اے جیا اوے تیرے نبی پاک دی ہر گل جی حکمت جی. نبی پاک نے لانتاں پائیاں نے سرکار نے لانتاں جڑا راہ دے وچ پیشاب کر دے. سونے نبی جی دوسرا بندہ کون ہے تسی جندے تے لانتاں پاندے پیو. سن لو تیان دے نال مسلم دی حدیث سونے نبی آکھیں ادھر ویکھو سونیوں ایمیں نے زیادہ جڑے بیمار ہوندے پھر دے نبی پاک دی حکمتاں بڑیاں چی
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੀ हिकमत है, हर गल सोनिया दूसरा बंदा लानता पांदे ਵਿੱਚ इंशाअल्लाह जुमा सारा मेरा जब पेशाब इंशाअल्लाह ऐसे पेशाब जनवानती होएगा। सरकार दूसरा बंदा कौन है? नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा दरख्त दे साए थले पेशाब कर दे, दरख्त दा साया है भावें राह विच भावें मने मने सारी गंदमे विच कारे इत्थे कोई बंदा आंदा ही नहीं, लेकिन उत्ते उंदे साया ओए सरकार ने हुण तेरी अकल आंदी भी इत्थे किन्ने आवना इत्थे कौन जाए आएगा, मैं तेरी अकल वल्ले वेखां के पाक मुहम्मद दी जुबान वल्ले वेखां। बाद दरख्तां ते जिन्नां दी रहائش होंदी है, बाद दरख्तां ते जिन्नां दा मकान होंदा है, बाद बच्चे ऐसे पेशाब कीता दरख्त थल्ले उत्थे बीमार हो जाते। इस करके नबी पाक दी हिकमत आख्या साएदार दरख्त थल्ले पेशाब नहीं करना, साएदार दरख्त थल्ले पेशाब नहीं करना, जरा पेशाब करेगा मैं मुहम्मद लानता पा रहा। हजरत जी मसले पल्ले बन के लाए, नबी पाक ने फरमाया सुन लो ध्यान नाल, सरकार आखे इधर वेखो मेरे वल्ले, बाबा जी आप नमाजी बड़ा मन ऐ ना मसीते बड़े दिन वेख्या भी जमात खड़ी होगी, मेरी जमात लंघ जाएगी, बंदे खलने के बाद तुसी भाई खो मैं ते नमाज पढ़ांगा, जमात लंघदी इनू पेशाब आया है पर आपदा वखावन लिए मेरी जमात लंघ जाएगी, किन्ना कम सवाब दा जवाब नमाज पढ़ना, ये आपदा वखावन लिए भज्या टूड़ियां वाले वुज़ू करन लिए भी मेरी जमात लंघ जाएगी, इनू मुत्तर है पेशाब आया पर भज के आ गए जो वाशरूम आके रश जे मैं 2-4 मिनट खड़ांगा जमात लंघ जाएगी। सरकार आ गया नहीं 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 तेरी नमाज ही कबूल नहीं, आसमान ते रब कह रहे हैं पहले पेशाब करके फिर आके नमाज पढ़। सोने नबी जी करनी तां नेकी है, नमाज एडा वड्डा अमल है, जमात जांदी, सरकार आख्या जमात जांदी है जाए ना जाने मेरा उम्मती पेशाब रोक लवे, इंदे मसाने च पेशाब रुक जाए, तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, मेरे मुहम्मद को बर्दाश्त ही कोई नहीं। अल्लाह नू तेरी जान नाल साहब तेरी जान नाल प्यार है, अल्लाह नू बड़ा प्यार है आपदे बंदे नाल साहब होते असी हां, अल्लाह नू बड़ा प्यार है आपदे बंदियां नाल। हज़रत साहब इत्थों तक प्यार है, एक सहाबी किसी काफरा ने काबू आ गया, उन्हें कहा चल बावां चुक, नबी पाक नू गलत कह, उन्हें नीवी पा ली, उन्हें चल नबी पाक नू गाल आंदी, नबी पाक दे बारे उल्टे पुल्टे अल्फाज बोल, ओ सहाबी ने बोल दी चल रब दे बारे गल कर, उन्हें भी कर दी, ओ बड़ियां उन्हें ताड़ियां मारियां, लो जी वेख्या जी साड़ी डांग चल गई, मुरताद है कि नहीं है? सरकार नू पता लगा बुलाओ इन्हें मेरे को, हाँ भाई ओंदी अखां च तरे बदरे पांस, अखां च तरे बदरे पांस, सरकार कहन लगे रोना क्यों पे आंदा सोने नबी जी फिदा का भी वम्मी, तुहाडे ते मेरा मां बाप कुर्बान जाए, मैं ओ जिंदे सामने मेरी मां सुमैया दी अबू जाल ने 2 टोटे कीते सी, मैं ओ मेरी अखां दे सामने अबू जाल ने मेरी मां नू 2 ऊंठां नाल बन के शर्मगाह च नेदा मार के एक कोठाई टोरिया सी, एक कोठाई टोरिया सी, ओंदा बेटा मैं ओ मेरी अखां दे सामने मेरे बाप नू कतल कीता गया, मैं ते पहले ही बड़ा दुखी सन, उस टाइम हाले सरकार बोलन लगे ने जिबरील आके कुरान दी
وہ قرآن لے کے موتی پرو دیتے جبریل نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہویا صحابہ کہن لگے اسی سرکار والے وینے پیاں سرکار کہن لگے اوے میرے صحابی اللہ نے قرآن اتار دیتا ہی سونیاں جس ٹائم ایک کہہ رہا سی اتوں کہہ رہا سی اتوں کہہ رہا سی دلوں نہیں سی کہہ رہا منو اینا پیارے اپنے بندیاں نال اے اتوں آندہ پیا سی دکھی بندہ ہے اگامی کہہ دیو قیامت تک کوئی کافران دے قابو آ جائے جے تن ڈٹ جائے کہ میں انام بڑے دیاں گا جے نہ ڈٹیا جائے اتوں تو کلمہ کفر کہہ بھی دے منو اینا پیارے اندروں کہم روے اندروں اسلام تے کہم روے اندروں میرے نبی توڑے تے کہم روے اللہ دے میں معاف فرما دیاں گا اللہ نو پیار بڑھائی اپنے بندے دے نال حضرت جی سن لو ایمیں پشاب روکیں نمازی نہ بنی ایمیں پتہ لگے جی ماشاءاللہ بڑا نمازی انہیں تا پشاب دی بھی پروانی کی تھی اوہ نانا ایک نبی پاک دا صحابی سرکار دا صحابی ایتر ویکھنا میرے والیں انہوں زخم آگیں دی کھوپڑی تے صحابانوں جا کے کہن لگا آندے نبی دے یاروں منو زخم آگیں آندے میرے تے غسل فرد ہوئے ان میں غسل کران کہ نہ کران صحابی کہن لگے پائیں چھیتی جا انہاں نہیں پہنے چھیتی جا کے نہا لیں آندے یار زخم میرا گہرا کیتے زخم جے پانی نہ پہ جائے صحابہ کہن لگے نانم او بھائی جان ایتے نام نہیں پہنے او صحابی پانی لے کے سر چ پا لیا اندی پانی دے پین نال اندہ زخم بڑھیا اندی موت واقع ہو جاندی سرکار نو پتہ چلے آن فرمان لگے ادھر آنا او کڑے سن مفتی صاحب میرے کو بلا کے لیا او مفتی صاحب ہیں کون جنہ فتوہ لا دیتے جمیں آج کال دے ماشاءاللہ مفتی صاحب ہر منے چھائے پھر دیں ادھر کھان چوک میرے والے سرکار کہن لگے بلاؤنا مفتی صاحب کون صحابہ نبی پاک دے سامنے پہنچے اندنے سونے آسان مسئلہ دسے فرمان لگے تو ساؤں دی جان کیوں زہ کی تیم او کاش کے میرے محمد کو لا جاندہ میں کہندہ اوے کملے آگ اوے سونے جا کے ایمیں کر اوے مٹی نالی تیمم کر کے نمازوں پڑی جا اللہ ایمیں قبول فرمان لے گا اور ڈانگ پھڑی ہوئے تے کیاں مفتیاں کٹ کے نہ مسیحتوں کڑیا ہوئے قسم خدا انہوں نے پھاڑ کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں دین دا دل صاحب لا کے فتوے چنگیاں ڈانگا ملاو مسیحتے رکھ کے ٹھوکو انہوں نے کنڈاں دے ویچ تماشا بنایا نظر صاحب ایڈے سرکار آکیا میرے کو لکھتے کاش میرے کو لاندہ میں آندہ جا کے اوہ جا کے غسل تیرے تے فرد اے سرچ زخمی انہوں اینا پیارے آپ دے بندے نال انہوں اینا پیارے آپ دے بندے نال انہوں اینا پیارے توڑے نال بندے نال میں کہنا سی جا کے تیمم کر کے فرضی غسل کوئی گل نہیں تیمم کر کے نماز پڑھ اللہ امی قبول فرما لے گا سرکار آکھیا پشاب تیز آیا ہوئے تے بولو نماز پہلے استنجا کر واش روم دے جا پھر آکے نماز پڑھنی ہوں اگے آج نبی پاک نے فرمائے سن لو تیان دے نال گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی یار یہ مسئلے نہیں مسائل نہیں حبسان صاحب کو جو میرے والے شاب آئے تیز آئے بابے نالا باری کھول لیا چھتی ہو جائے نالا باری بابا جی کھولی کھڑائے پھج کے جائے سرکار نے منع فرما دیتا ہے نا 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 واضح نبی حضرت سلمان فارسی نے کہ یہودی کہن لگا آ تو اڈا نبی جدا تو انہوں پشاب دا طریقہ بھی دس دا تو اڈا دین ہے تو اڈا دین ہے انہاں فرمایا سی ہاں ساڑھا ایک ہو دین
اور سبحان اللہ تے کبو نبی پاک نے فرمایا سارے پراؤ یار بڑے قیمتی مسائل جی پورے دوبارہ آپ موت دا کی پتی جس ٹائم واش روم سے چلا جانا ہے بالکل قریب جانا ہے حدیث الفاظ زمین دے حدیث الفاظ زمین دے لفاظ زمین دے قریب جانا ہے ادو جا کے ابھی شرمگاہ تو پردہ ہٹانا جیسا ٹائم بالکل قریب جانا ہے پراؤ ایویں ہوندہ ہے نا بعض دفعہ چھیتی ہوئے تھے بندے اومی پاج کے نالا باہر آکے بند دے اکثر ایویں ہوندہ ہے نا چھیتی اومی بڑی ہوندی اومی نالا ہاتھی پڑیا تھے باہر پاج نبی پاک نے منع فرمایا نا 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 ستنجا کرن لگیاں زمین دے کول جا کے کپڑا پرے کرنا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے آندے زیادہ نہیں سی پانی پیندے روٹی زیادہ نہیں سی کھاندے کسی آکیا کیوں نہیں کھاندے پانی پیندے کہنے لگے زیادہ پیشاب آئے گا کپڑا بار بار مدینے اتاراں گا منو اللہ کو شرم چلو یہ باقی گلنا اگلے موضوع سی برحال سن لو کپڑا بالکل اتارنا زمین دے قریب جا کے اگے نبی پاک دا فرمان سن لو واش روم چے بیٹھے ہیں نبی پاک نے آکھیا گل نہیں کرنی مسلم دی حدیث عبداللہ بن عمر کہن لگے میں بھی نال نبی پاک پیشاب کرنا نہیں پہاڑے ہوندے تو سرکار دا سر پاک ہوتا نظر آ رہے ہیں ایک بندہ لنگیا انہیں بلایا السلام علیکم سرکار نے ہوندے والے ویکھیا بھی نہیں جواب نہیں دیتا حالانکہ نبی پاک آکھے نماز پڑھتے پہ جے سلام دا جواب دیو جے تسی ان کر کے قیام جے کھڑے ہو کسی نے سلام بلا دیتے اپنے سجے ہاتھ ویکھو میرے والے سجے ہاتھ نال اشارہ کر کے جواب دینا ہے جے تسی رکوع چے جی ان کر کے اشارہ نال جواب دینا ہے سجدے چے جی جواب دینا ہے تے سلام بلانا لا میرا پرا وہ بھی خیال کریں نہ جانے بندے تے شوچے بیٹھے ہون حال حافظ عبدالرحمن صاحب سلام دا جواب حالین حافظ صاحب نے سلام دی تیاری کرنی میں سلام پھرن لگا بارہ کو بندہ اچھی بڑی سلام بلایا ہے پلیکھا کتے نہ پیجا کتے سارے بندے سلام نہ پھر چھڑ ایمیں نہیں بڑے احترام نال نرمی نال کھولے جائے سلام بلانا ہے نمازی سلام دا جواب دے پر پیشاب کر دیا سرکار آکھیا نہیں پیشاب اندر بھی سلام دا جواب نہیں دینا اذان ہو رہی جواب نہیں دینا کیونکہ تسی پیشاب کر دے بیجیں استنجا کر دے بیجیں اگے آ جاؤں سونے نبی پاک دی حدیث پاک ایک اور سنا دیں سونے نبی آکھیں ادھر ویکھو میرے والے سرکار آکھیں ادھر رکھاں چکو میرے والے سونے نبی آکھیں ادھر دیکھو یار سونے نبی آکھیں اوے پیشاب کرن لگے ہم کام از کام جے پانی نہیں کتے بار جنگل جے زمین نہ جے پھر دیوں پانی نہیں میرے نبی فرمایا کام از کام تینا وٹیاں تو کاٹ استنجا نہیں کرنا اے نہیں ایڈا موٹا وٹا اکو پھڑ کے ملی جاؤ نہیں سرکار آکھیا کام از کام تین پتھر تین وٹے ہون استنجا دان کرنا تینہ تو کٹ نہیں سرکار آکھی ہم ایک وٹا پھاڑ کے استنجا کرو انہوں سٹو ایک اور وٹا پھاڑ کے انہوں استنجا وہ سٹ کے نبی پاک فرمایا تین وٹا استنجا کرنا ہے کبھو سبحان اللہ اگے سن لو گل مکن لگی سرکار آکھیں اوے سن لو ہڈی پئی ہوئے مداں تسی بار کتے گئے جے ہڈی پئی ہے پیشاب ہے ہڈی پئی ہڈی پھڑ گئے اوے کتے سکا گویا گوبر گویا بھی ایک گویا پھڑ کے گوبر پھڑ کے استنجا نہیں کرنا ہڈی پئی ہے استنجا نہیں کرنا سونیا ہو کیوں اسی دیادیاں زمین نہ جے بیٹھے ہیں اوتے ساڑیاں مجھاں دا گویا بھی ہے سکا گویا بھی ہے سرکار آکھیا نا اے جنہ دی خوراکی ہو سکتے تسی او کھڑو کتے تران نقصان نہ جنو پہنچا دیں گوبر نال تے ہڈی نال استنجا اگے سن لو نبی پاک نے فرمایا ہے
ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਿਕਮਤ ਜੇ ਭਰਾਓ। ਚਲੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆਏ ਨਾ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਰੇ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਇਹ ਗਲਾਸ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਮਸੀਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਗਲਾਸ ਥੱਲੋਂ ਫੜ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਲਝੇ ਨਾ। ਆ ਕਈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਉੱਤੋਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਐਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਵਿਚਲ ਜਾਣਗੇ ਗਲਾਸ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ? ਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗੁਜੈਲ ਵੇਖ। ਗਲਾਸ ਫੜਨਾ ਥੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਕਿੱਡੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਚੱਲ ਬੋਲੋ। ਐਂ ਗਲਾਸ ਥੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਪਾਣੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉੱਤੋਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਗਲਾਸ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਗਲਾਸ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੱਲੋਂ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਗਲਾਸ ਧੋ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲਾਸ ਧੋ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਰਸਾ ਗਲਾਸ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਐ ਲੋ ਜੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਕਹੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਡੋਲ ਕੇ ਗਲਾਸ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੀ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਮੂਨ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਰਾਵੀ ਸੁਣ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਗੜੇ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਗੜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹੱਥ ਰਗੜਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਭਲਾ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਭਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਬਾਬੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣ ਭਲਾ ਕਿਦੋਂ? ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਕੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਬਣ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਧੋਵੋ। ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਨੇ। ਬਾਦ ਦਫਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਉਵੇਂ ਖਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਜੇ ਭਰਾਓ। ਓਏ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਆਟੇ ਦੇ। ਮਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਮਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਮਤਾ ਚਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਫਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਬ ਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ایویں نہیں بخاری تے مسلم ورگے شہزادے پیدا ہوئے، اے اونا ماواں دے پتر نے جنہاں نے بغیر وضو تو دودھ نہیں سی پلایا۔ لے بھی یہ تھی بس انشاءاللہ اگلے جمعے اس تو اگے موضوع ٹرانگے بھی غسل کی میں کرنا ہے، غسل دا طریقہ کی ہے، غسل فرض کدوں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان دے بارے دساں گے۔ ٹائم نے وفا نہیں کی تھی، جو میں مسئلے بیان کیتے نے اللہ عمل دی توفیق دے وے۔ نبی پاک نے فرمایا، میری بات سن لو، کھڑیا ہو کے پیشاب نہیں کرنا، یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، کھڑیا ہو کے پیشاب نہیں کرنا، اور پانی وچ بھی پیشاب نہیں کرنا، پانی کھڑا ہوئے پانی چلدا ہوئے پانی وچ بھی پیشاب نہیں کرنا۔ ہاں اگر اے میری بات دھیان سن لو، کیا سوال ہے کیا برتن سے پیشاب کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، پر بیماری دی حالت کوئی بندہ ایسا مریض ہے اٹھ کے نہیں جا سکتا واش روم چ، ان دے بعد انتظام کیتا جائے، اور برتن 4 پئی تے بیٹھا کسی برتن سے پیشاب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی گلاں اگلے جمعے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔